Más adelante. Titular: Rusia a un paso del colapso, implosiona desde adentro. Bienvenidos a las noticias. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Juan Pablo Sánchez, TV Interdimensional, o en la página de Facebook estamos como Juan Pablo Sánchez. Las noticias son en español e inglés, así practicas mientras te informas y son sin filtro, no sugarcoat. Pese a que Quito es una de las ciudades con más teatros, la gente no acude y se queda en casa porque hace mucho frío en las noches y la vida está cara. La mitad de los quiteños no consume cultura. Y como dijimos, pues la vida está cara y son un poco vagos para salir. Despite the fact that Quito is one of the cities that has the most theaters in Ecuador, people don't usually assist and attend the recitals there and rather stay at home because it is very cold at night and life is expensive lately in the country. Half of inhabitants from Quito don't consume culture, and as we mentioned before, and as we aforementioned, life is expensive and they are too lazy to attend them. Más adelante, Rusia colapsa, implosiona desde adentro. Later, Russia collapses, implodes from within. En otras noticias, albañil conquista a arquitecta y saca pecho en redes sociales. Las anécdotas de la pareja han sido difundidas por medio de la cuenta de TikTok @ericapatlan, y como no podía ser de otra forma, los internautas le tiran a los manes lámpara. In other news, a construction worker conquers a female architect and puffs out his chest on social networks. The couple's anecdotes have been disseminated through the TikTok account @ericapatlan, and how could it be otherwise? Internet users throw little hate and mock on them. Independiente del Valle casi levanta Copa Internacional en España. Independiente del Valle quedó a escasos minutos de realizar la hazaña de llevarse la Copa. Prueba piloto de la Copa UEFA Conmebol Desafío de Clubes, donde se miden los gigantes de la Europa League y la Copa Sudamericana, llevada a cabo el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC. Independiente ganaban el encuentro por 0-1 hasta el minuto 90, cuando Pedro Ortiz puso el tanto del empate de los europeos y, ya luego se desinflaron los suramericanos en la tanda de penales, en la cual cayeron derrotados por 4-1. Independiente del Valle was minutes away from taking to home a historic victory carried out at the Ramón Sánchez Pizjuán Stadium against a big Sevilla FC in the Antonio Puerta Trophy, a pilot test of the UEFA Cup Conmebol Club Challenge that pits the champions of the Europa League and the Copa Sudamericana against each other. The Bullblacks won the match 0-1 until minute 90, 42 seconds, when Pedro Ortiz set ahead the goal scorer for the Andalusians, and, later, the Ecuadorian team was defeated in the penalty shootout 4-1. Los presidentes de Ecuador y Argentina, respectivamente, designaron nuevos embajadores, luego de la bronca generada por la fuga de María de los Ángeles Duarte, ministra del Correísmo. The presidents of Ecuador and Argentina, respectively, appointed new ambassadors, after the anger generated by the runaway of María de los Ángeles Duarte, minister of Correísmo. Barbie se estrena en los cines. Premiere of Barbie in theaters. Derrame de crudo en las playas de Esmeraldas. Oil spill on the beaches of Esmeraldas. Las operadoras telefónicas, Claro y Movistar, aún no terminan las negociaciones con el Estado pese a que sus contratos terminan. Como siempre, la inseguridad jurídica, y esta vez la culpa no es de Correa sino del incapaz de Lazo. The telephonic operators, of course Claro and Movistar, have not yet finished negotiations with the state, despite the fact that their contracts are finishing very soon. As always, legal insecurity, in this time the fault is not Correa but the incapable of Lazo. El editorial. Lo prometido, Rusia colapsa, implosiona desde adentro. En Rusia el comunismo reemplazó al capitalismo porque el Estado colapsó, incluso demográficamente, porque la gente estaba demasiado reprimida y estresada y no tenía una visión delante de una vida mejor. As promised, Russia collapses, implodes from within. In Russia, communism replaced capitalism because the state collapsed, even demographically, because people were too repressed and stressed and had no vision for a better life. Por el 2000 Putin trajo estabilidad, y coincidió con guerras que pusieron el precio del crudo por el cielo, y esa es el arma de los dictadores que surgen, como en Venezuela en época de vacas gordas, y se puede decir que había el slogan Make Russia Great Again. Pero luego vuelven a reprimir al país y arman una guerra, y ya se informa que 3 millones han salido del país y hay muchas bajas en el frente, aunque no es de Moscovita sino de las otras regiones de Rusia. Algo parecido al Ecuador, donde 200.000 han salido, pero en Rusia los índices de crecimiento demográfico están bien deprimidos y se habla de una catástrofe demográfica. En el gigantesco país que de por sí está vacío y pueblos enteros se han vuelto fantasmas y los kinders ya no tienen niños como en los 90. Around 2000 year, Putin brought stability, and it coincided with wars that put the price of crude oil through the roof, and that is the weapon of the dictators that emerges, as in Venezuela did, in times of fat cows, and it can be said that there was true the slogan, Make Russia Great Again. But then again they repressed the people and waged a war, and a consequence it is already reportedly that 3 million have left the country, and there are many casualties on the front lines, even though it is not from Muscovites but from the other regions of Russia.
Something similar to Ecuador where 200,000 have left, but in Russia the population growth rates are very depressed and there is talk of a demographic catastrophe, in the gigantic country that by itself is empty and entire towns have become ghosts and kindergartens no longer have children like it happens in the 90s. Yes, the clock is going back to the past, to the 90s, there is still money due to high oil prices but the industry is very depressed and has no plans to recover, as there is a brain drain and no investment is made on development. The gulags no longer exist, but generals are beginning to disappear. Everything is compared to the Titanic, where after the thunderous crash things calmed down because apparently the iceberg was left behind, but the damage had already been done, since the hull was perforated and a double shield was not foreseen. The same thing happened there in Russia, there was no foresight but the desire of the dictator to perpetuate himself in power carried a demographic, technological and industrial gap. Sí, el reloj está retrocediendo al pasado, a los 90, todavía hay plata por los precios altos pero la industria está muy deprimida y no tiene previsto recuperarse, pues hay fuga de cerebros y no se invierte en desarrollo. Ya no existen los gulags pero empiezan a desaparecer generales. Todo se compara al Titanic, donde luego del estruendoso choque la cosa se calmó porque aparentemente el iceberg quedó atrás, pero el daño estaba ya hecho, pues se perforó el casco y no se previó un doble caso. Allá en Rusia pasa igual, no hubo previsión sino la gana del dictador de perennizarse en el poder y pues terminó acarreando un hueco demográfico, tecnológico e industrial.